in Ibiza. The show of Fiji, I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't have a right. I got you, baby. If you feel you're sinking, I will jump right over into cold water. Hai guys, welcome back to our channel. Pagi ini kita mau cari sarapan. Anak-anak lagi pengen makan parota. Di sana ada restoran yang fish curry-nya enak sekali. Oke, ikutin videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Happy watching. Brinjal, ada pohon ini teman-teman. Terong ini teman-teman, ada terong. Terongnya banyak sekali di sini. Halo. Pria. என்னடா? Ikutin terus, kita sarapan dulu teman-teman. Setting sun approaches for its turn to rest. Long enough. Nih teman-teman, cuci tangan dulu. Kita pesan dulu ya menunya ya. Ini kita pesan parota teman-teman. Ini ada telur, ini ada kacang hijau, ini ada siwani, ini ada sandia. Makan dulu teman-teman. Selamat makan. Kari teman-teman. Kalau di Kerala ini spesial teman-teman, ikan nih. Sini spesialnya ikan. Kakak mau ikan tuh. Mami ikan dulu. Salva. Ada parota, ada telur, ada cabai, ada kacang hijau, ada ikan. Selamat makan.